କାଠଗଡ଼ାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଲାଗିଛି ୟୁଏପିଏ। ଧର୍ମର ହେଇଯାଇଛି ଲିଞ୍ଚିଂ, ଆଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଛି। ये लोकतंत्र राष्ट्र है, एथि लोकतंत्र बंचिची बंचिथिबो एवं बंची रहइबो। लोकतंत्र पई आमे तुमको से गति रे बसैछु। देशर जो माने बड़ बड़ जगह अछंती से माने सुधरी जीवा दरकार, कारण घरर बापा माँ जदि घरर लोक मान को ठीक रहइबा को देबेनी ताले से घरटा केमित रहइबो। एंटायर फोर्स को ऑर्डर किए दै जे एभली दुर्दशा कर माड़ खाइलु, खरा वर्षा शीत काकर सही शेष माड़ खाइलु। एटा गोटे मिनिस्टर पिला को शिक्षा दरकार, माने एजुकेशन दरकार, गोटे गरीब पिला को एजुकेशन दरकार। एजुकेशन इज द यूनिवर्सल थिंग। जो ब्रुटालिटी, जो बर्बरता, जो जाऊ कुआ जाए, जो अटैकटा है तार ऑर्डर किए जेतबे कहले माने अमूल कूल बॉय सही जनरेशन जेनजी जनरेशन मु प्राउड फील करे, प्राउड जेनजी। जो बर्बरता है जंतर मंतर कोड़ी रे मत बहुत आश्चर्य लगे जे आम गांधी को कथा पढ़ुलु। मु गोटे गांधी जगह लक्ष लक्ष गांधी देखिली से छोट पिला मान भीतर जेनजी मान आउ अच्छी मते कहले से दृश्य गुड़ा देखला परे दिल्ली पुलिस रा सम्मान अछि। जो गोटे दिल्ली पुलिस रो इने गोटे व्यक्ति चली की जीव आपण ताको सम्मान देबे ना छी छी कार करिवे। ए देशर छात्र आंदोलन इतिहास रे गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय सृष्टि कर। धर्म प्रधान इस्तीफा करदेले जे सब सिस्टम ठीक जो नहीं, टॉप टू बॉटम तुमको सेठी सफा करिया पड़िबो, कड़ा नीति नियम करबा पड़िबो। एवं मु आह्वान करिबी ओडिसा छात्र समाज को जे से माने बाहरिबा दरकार एवं ओडिसा रे शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म करिया पई, संस्कार आनिया पई से माने एकाठी होबा दरकार। धर्मेंद्र प्रधान आज पर्यटन दे नथिले कोन पे आंकरी बल रे ये कौन भाविथिले प्रथमे कौन यूज कले आपण माने गोटे मूवमेंट आरंभ मूवमेंट को पाकिस्तानी चाइनीज एजेंट फंडिंग फॉरेन रु एंटी इंडिया ए जो फॉर्मेट किए आरंभ कला। खाली मु तांकु कहबी सी करथिले आमे कहलु माने कोन व्हाट अबाउट री हेले हबनी, माने तमे से माने चोरी करथिले बोली कि चाह भी करथिले हम तो तुमको आनिलु, तब तमे जब से करबो आमे कहा पाकु जीवो, ए जेनजी पाकु जीवो, जय 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 भीम पाकु जीवो। जो अत्याचार जो आतंक से माने फैले थिले माने सारा दिल्ली रे जंतर मंतर न दिल्ली रे आख पाख जतक अंचल पिला मानकर जो देखुछन मो बैकग्राउंड रे सी जो कल्प्रिट ताकू दंड मिलिले। देखंतु जेउ बली भाबरे सारा भारत वर्ष रे जो मानकू आम मानकू जतबेले कुआ जाउतला कि माने खरा रे बाहरंतनी माने ब्रॉयलर कुकुडा जतबेले कहले माने अमूल कूल बॉय सही जनरेशन जेनजी जनरेशन मु प्राउड फील करे, प्राउड जेनजी। जतबेले आमे बाध्य कर देलु एटी जेनजींकर विजय हेछि, मोदींकर पराजय हेछि। मोदी जाको प्रोटेक्शन दा पई चाहुतले देई पारलेनी, काहे कि ना जेनजींकर आंदोलन एते मात्रा रे थिला, एते प्रभावशाली थिला। माड़ खाइलु, खरा वर्षा शीत काकर सही शेष माड़ खाइलु, किंतु एबे लड़ाई सरीनी। ए लड़ाई चलिबो काहेकि आम हिसाब मागुछु काहेकि माड़ होइतला, जो मान को माड़ होइतला, जो मान मामला होइतला, माड़ और मामलार हिसाब नहला पर्यंत ए आंदोलन चलिबो। आज आपण देखुचंती ओडिसा रे लोअर पीएमजी रे मध्ये हजार हजार संख्या रे पिला माने अछंती, आंदोलन चलीची एवं ए आंदोलन से पर्यंत चलिबो जो पर्यंत माड़ और मामलार हिसाब न होइछि। एवं ये तो आरंभ होला। देशर जो माने बड़ बड़ जगह अछंती से माने सुधरी जीवा दरकार, कारण घरर बापा माँ जदि घरर लोक मान को ठीक रहइबा को देबेनी ताले से घरटा केमित रहइबो। काठगड़ारे संविधान ठिया हेछि, गणतंत्र उपरे लागिछि यूएपीए। धर्मर हेई जाइछि लिंचिंग, आउ धर्म निरपेक्षता फाशी रे झुलिछि। आम्बेडकर जयंती रे फटोरे फुलहार देई देई 12 वर्ष हेला आम्बेडकर को टिके टिके
ମରା ହଉଛି ହେଲେ ଆମ୍ବେଦକର ମରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ଆମ୍ବେଦକର ମରୁନାହାନ୍ତି। ଜୟ 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 ଭୀମ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ ସବୁ ଆମର ଦେଶ ବୁଝିବାକୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବ ରଖି ଏଭଳିଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଶ୍ୱରେ ଗୁରୁ ଯଦି ହବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବା। ଯେଉଁ ବର୍ବରତା ହେଲା ଯନ୍ତର ମନ୍ତର 20ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲି ସେଦିନ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। এটা ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ଯାହା ବି କଥା ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ନୀତି ନିୟମ ହଉ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ। କଥା ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ପରା ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଯେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ସିଜେପି ଛାତ୍ରମାନେ ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ହଁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିଲ ସେ ତାହେଲେ କଥା ଶୁଣିବେ ଲୋକ। କାରଣ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଜଟା ନୁହଁ କି ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହେଇଥିଲା এইটা ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଏଜୁକେସନ ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଥିଙ୍ଗ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଇସ୍ତଫା କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ତମକୁ ସେଠି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବ ସେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାକିରି ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅମୁକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ତ ସରକାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କଥା ନା। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ସରକାର ନ କରିବ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନେ କଥା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଆ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଜିଡିପିରୁ 6% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଏଜୁକେସନରେ। ସେଇଟା କେତେ ହେଉଥିଲା 2.5-3% କି 4% ପାଖାପାଖି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 0.6%। କେନ୍ ଇମାଜିନ୍ ଲକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଭିତରେ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ତେଣୁ ଏତେ କଥା ଅଛି ନା। ଖାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ କରୁଥିଲେ ଆମେ କଲୁ ମାନେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ୍ ରି ହେଲେ ହେବନି। ମାନେ ତମେ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ଆମେ ତ ତମକୁ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ତମେ ଯଦି ସେ କରିବ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଏଇ ଜେନ୍ଜି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଜୟ 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 ଭୀମ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ସେଇ ତ ରଖିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କିଛି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦେଶର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଗତକାଲିଠୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆମ ଦାବି ପୁରା ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି ତାହା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଦାୟୀ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦରାଶାୟୀ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ନଦି ଦେଇକି ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଯେ ସେମାନେ
ବାହାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଲାମ ଜଣାଇବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି? 20 ତାରିଖର ଯୋଉ 20 ତାରିଖର जो अत्याचार जो आतंक से माने फैलेइथिले माने सारा दिल्ली रे जंतर मंतर न दिल्ली रे आखपाख जतक अंचल पिला मानकर जो देखुछन मो बैकग्राउंड रे सी जो कल्प्रिट ताकू दंड मिलिलेनी आमे टोटल फोकस हटेबा कथा न। स्वागत स्टूडेंट शक्ति 10-12 वर्ष राणी एक छत्रवाद जो गणतंत्र जगार एकतंत्र जो प्रकार माने गुंडागर्दी धमकेवा जो माहौल बने जे आपण बीजेपी रो को व्यक्ति को आउ तांको स्थान रु के काढी परिबानी गणतंत्र फेल मारी सारलानी। डेमोक्रेसी इज टोटली लॉस्ट। से जो लॉस्ट फीलिंग ना काली टिके पुनर्वार आम भितर से जो शक्ति फेरी आसी स्पेशली गांधी नीति जो ये जीतटा होती गोटे मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी। तो बिल्कुल लड़े सरीनी लड़े जस्ट आरंभ है जो पर्यटन स्टूडेंट मान को न्याय मिले से यूनिफॉर्म रे जो माने से यूनिफॉर्म को सम्मान अच्छी आपनकर आउ अच्छी मते कहले से दृश्य गुड़ा देखला पर दिल्ली पुलिस रा सम्मान अच्छी जो दिल्ली पुलिस रो इने गोटे व्यक्ति चलिकी जीव आपन सम्मान देबे ना छी छी कार करिवे।